اور بیٹی آگے بڑھ کے مسکرائے, بابا کو سینے سے لگائے اور زوجہ لا کے پانی دے. یاد رکھیے گا بچے اچھے اس وقت بنتے ہیں جب ماں اطاعت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جن کی ماں اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی ان کی بیٹی بھی, کیونکہ وہ دیکھ رہی تربیت ہو رہی, انڈائریکٹلی تربیت ہو رہی ہے. جو ماں اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرے گی ان کی نسلوں میں بدتمیزی ٹرانسفر ہوگی. یہ ہے, اور اللہ کرواتا بھی ہے. جیسا کرو گے ویسی بھرو گے نا, ویسی بھرو گے, جو کرو گے وہی بھرو گے. سب تربیت پہ ہے, سب اخلاق پہ. لاکھ اچھے بننے کی کوشش کرے. ریئلٹی کا ورژن کون ہے؟ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اندر سے اچھے ہو جائے, اوپر سے تھوڑا چڑچڑ رہے چلے گا, لیکن اوپر سے نیچے اندر سے زہریلے. یہ بہت خطرناک معاملات ہے. کیا فائدہ آپ مجھے چاہیں, میرا کیا فائدہ؟ آپ مجھے نفرت کریں لیکن میرے جملے آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ ڈر کے تھوڑا اچھے ہو جائیں. بالکل بالخصوص پوری ذمہ داری کے ساتھ اس منبر رسول کے قدم ہے مجھے ہمارے معاشرے کے معاملات کس قدر بکھرتے جا رہے ہیں. ایک کنیزہ زہرا اپنی زندگی کو یوز اینڈ تھرو بنا رہی. عصمت, عزت, شرافت, پاکیزگی, صبر, استقامت, درگزر, یہ ہے ایک کنیزہ زہرا کو اپنانا. حالات سے مقابلہ کرنا. ہم وہ نہیں جو بھاگ جائیں. زندگی کے میدان میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹھہرنا, حق کے ساتھ رہنا, حق کا ساتھ دینا ناگزیر حالات میں. اور اسی لیے کہا میرے مولانا کا جملہ کئی بار سنا ہے لیکن سن لیں, آج کی مناسبت سے فٹ ہوگا. انسان بہت خوبصورت جملے میرے مولا کے نہج البلاغہ میں ہے. ایک فقیر ہے, کاسا لے کے بیٹھا ہے. ہم بھی چودہ کے دربے خصوص آج ہم امام زمانے کے فقیر ہیں. علی ولا میں ان کی جدہ کی صدقہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں. ایک فقیر ہے, ہم گلے علی کے فقیر ہیں, گلے مہدی کے فقیر ہیں. ایک فقیر ہے اور اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں, مولا سے غرض ہے, صرف مولا سے غرض ہے. وہ اس کے لیے اتنا ہی کافی, روٹی مل جائے تو کھا لے, نہ ملے تو اور شکر کرے. یہ فقیر کی صفت ہوتی ہے. اس مولا نہیں بتاتے ہیں نجر بلاغہ ایک بادشاہ ہے, ایک رولی کرنے والا, نوکر چاکر, نعمت دنیا سب ہے, لیکن پھر بھی دل اس کا سیو نہیں ہوا. بازو کے حقوق, بازو والے ملک کے اوپر دیدے گاڑ کے رکھا ہے. بازو والے ملک کو پتہ کرنا چاہتا ہے. مولانا کہتے ہیں حقیقت میں فقیر وہ بادشاہ ہے جو حدیث ہے, یہ تو مطمئن خلق کے ساتھ ایک در پہ بیٹھ کر ہو, توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ کرے. اور اللہ کی نگاہ میں, مولا کی نگاہ میں, شہزادی کی نگاہ میں ملکہ بننے کے لیے بڑی مرسڈیز گاڑی میں بھاری گون پہن کر خوب میک اپ کر کے دو نوکرانیوں کے ساتھ آنا یہ نہیں ہے. ہم سب چاہے تو اللہ کی نگاہ میں شہزادی کے عمل کرتے ہوئے نقش ہم ملکہ بن سکتے ہیں. دنیا کی ملکاؤں کو لگژری کی ضرورت ہے, دین کی ملکہ بننے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے. اخلاق کی ضرورت ہے. میرا مولا بھی کہتا ہے, دیکھیے ہم سب سے ہم وہ قوم ہے جسے خود قرآن اور حدیث بتا رہی کہ یو آر ویری وائز پرسن. وائز عقل مند ہو تم, کیوں کہ دنیا نے علی کو چھوڑ دیا, تم نے علی کو لے لیا. عقل مند ہوتا ہے جو ولایت کو لیتا ہے, جو اپنے جو نعمت پروردگار کے کھلے میدان میں غدیر میں جو لیتا ہے وہی عقل مند کوئی نہیں ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کر کے لوگ عقل مند سمجھتے ہیں, وہ قبر میں 2 کوڑی کے کافی ہے. عقل مند وہ ہے جو علی ولی اللہ پڑھ لیتا ہے. یہ پورا کام آنے والی باتیں ہیں, اس پہ مزہ لینا ہے آپ نے, اس کو سننا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, دل میں اتارنا ہے. بھول جانے کی بیماری ہے تو لکھ کے رکھنا ہے. نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں, آنکھوں کی تکلیف ہے تو آنکھوں کے ہاتھ رکھ کے پڑھے. دماغ میں اچھی بات ہے, دماغ میں ایسا شاطر کمپیوٹر ہے, بری باتیں تو جما کے رکھتا ہے, اچھی باتوں کو اڑا دیتا ہے. عداوتوں کو جما کے رکھتا ہے, اشاروں کو جما کے رکھتا ہے, پیسوں کو جما کے رکھتا ہے. فضولیات کبھی بھولا انسان بھلا, گولڈ بھول جاتے ہیں کہ رکھے. ہاں, اچھی علم جو ہے, جو عمل اور اخلاق سے آرام کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اسے ہم آخری زمانے میں ہر بیکار چیز کو اچھی سمجھیں گے, ہر اچھی چیز کو بیکار سمجھیں گے. مولا کہنے کے اچھی عقل مند عورت, یہ میں نے بارہا کہا ہے اور پھر کہہ رہی ہوں, لے کے جائیے, تبرک رکھ کے جائیے. چاہے تو آپ ملکہ بن سکتی ہے, ملکہ بن سکتی ہے. مولا نے فرماتے ہیں عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے کیسے بھی شوہر ہو. شوہر کی ڈیفینیشن آج کل کے دور میں کیا ہے؟ خوب پیسے والا ہو اور غلام مل جائے. اللہ سب کو پیسے والا لگا, پہلے شوہر دے دے گا تو پھر چھوٹے موٹے کام کون کرے گا. اس کا قانون ہے, اس کا قانون ہے.
ये सब काम करने के आज एक नस्ल ने किसी को दौलत दिया, आने वाली नस्लों से छीन लेगा दौलत को। आज किसी को इल्म दिया, आने वाली नस्ल उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वो जारी रहेगी, याद रखिएगा। सही इस्तेमाल रखेंगे तो जारी रहेगा। अल्लाह आज किसी को बुलंदी पे रखा, कल नहीं रखेगा। मुंह होती है बुलंदियां, शोहरत, दौलत, इल्म, ये जल्दी करती है। इसका सही जब दे दे, जब सही अदा करे। बोला कहते हैं अक्लमंद औरत को होती है जो अपने कैसे भी शोहर को किस्मत से मिल गया है, जैसे भी मिल गया है। उनसे पूछो जिन्हें नहीं मिला और पूरी जिंदगी पहाड़ जैसे गुजार दिए थे, कोई नहीं शादी है ऐसे भी लोग दुनिया में जिनकी हसरतें थी कि शादी हो जाए। अब जिनकी हो गई उनकी हसरतें हैं कि मोटर मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले। 70 बरस की उम्र में हर चीज मिले, 70 बरस की हयात में हर चीज मिले, हर चीज चाहिए। जहाँ जाना है वहाँ के लिए क्या चाहिए, जहाँ अकेले जाना है वापस नहीं आना है वहाँ के लिए क्या चाहिए। बोला कहते हैं औरत को जैसा भी शोहर मिले उसको प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से, एहतराम से, उसे इज्जत देकर उसे बच्चों के सामने, फैमिली के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अड़ोस पड़ोस के सामने उसे बादशाह बना के खुद मलेका बन जाए। बेवकूफ औरत को होती है, बड़ी ऑफिसर हो, बड़ी नौकरी करती हो, खूब पैसा कमाती हो, इस्लाम की निगाह में, अली की निगाह में, नजर बलाहा की निगाह में बेवकूफ औरत वो है जो अपने शौहर को छोटी छोटी बात पे लान तान करती है और हर वक्त उसको कोसती, दबाती, झिड़कती, बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करती है। और जो औरत अपने शौहर की इज्जत बच्चों के सामने उतारती है तो बच्चे भी बिल्कुल चढ़ के बात की इज्जत निकालते हैं और ये घर नहीं होता, जहन्नुम हो जाता है। मलाइका लानत भेजते हैं ऐसे बच्चों पर, ऐसी औरत पर। ऐसी बेवकूफ औरत जो अपने शौहर को लान तान करके दबा के रख के उसे गुलाम बना के खुद कनीज बन जाती है। ये दुनिया का दस्तूर मौला बता रहे हैं, दुनिया में रहना नहीं है, दिल न लगाओ, सबको बर्दाश्त कर लो, दिल लगाओ तो इमाम जमाना। बस चार ये जवानों तुम्हें नहीं पता, जब हम जैसे अरहर से पूछो कैसे गुजरी है जिंदगी के स्तर। जवानों, बीबी 18 बरस की उम्र में दुनिया से बड़ी तकलीफों में गई। जवानों याद रखो, नमाज को भी कदा न करना, टूटी हुई खसरियों में हाथ रखते हुए वो नमाज को याद करके नमाज को बड़े वक्त में अदा करने की कोशिश करना। कौन बीवी? वो बीवी चाहे तो हफीजात को यज़दान बना दे, आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, दरबार से राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का आकाश बना दे। बीवी तो जिसको दुआ दे उसे अब्बास, बीवी तो जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। ताहा तेरे घर, तवज्जो फरमाइए, ताहा तेरे घर, कौसर और तस्नीम तेरे घर, देते थे नबी दीन की तालीम तेरे घर, करते थे देते थे नबी दीन की तालीम तेरे घर, करते थे अली रिस्क की तकसीम तेरे घर। दावैन में जो कुछ भी है दामन अली से राज़िक था, मगर रिस्क दिया आपके पीछे से। अज़ादार नज़्म में करबला, खुशकिस्मती हमारी कि अल्लाह ने हमें हयात दी है। बहुत खबासान कैसे घर में देख रहे हो, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी और हमें पहलुए ज़हरा में हर मजलिस में और इस मस्जिद में फर्क होता है। हर मजलिस में बीवी फसलियों पे हाथ रख के याद रखी है, लेकिन ये अय्याम फातिमिया की मजलिस में रसूल अल्लाह आए हुए हैं, अली मुर्तज़ा आए हुए हैं, ज़ैनब आलिया आई हुई है, शहज़ादी उम्मे कुलसूम आई हुई है, अपनी दादी का पूछा लेने वाली छोटी सी अपनी सकीना
कायनात की सबसे ज्यादा इज्जत मान शहजादी अपने बच्चों को बैठा कर सुबह बाबा आपके बाद मुझे भी मुसीबतें पड़ी अगर दिन भर पड़ती तो बाबा मुझ पे इतनी मुसीबतें पड़ी अगर पहाड़ पर पड़ती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते एक दिन अली छोड़ के गए शाम में जब अली आए देखा ज़हरा के चेहरे की दुनिया हाल जख्मी झाड़ कर चुका लेकिन बीवी बैठ के रो रही है हाय बिनते मोहम्मद झाड़ कर गया घर क्यों नहीं आई बाहर को हसन झाड़ कर गया लेकिन मेरे हौसले बाकी है मैं बाबा में धूप में बैठ के रोऊंगी अली ने कायनात का पहला ज़खाना बैतुल हुस्न बनाया जहाँ सो बुगार बेटी बैठे अपने साथ में मर्सिया पड़े अज़ादारा ने मजलूम करबला किस अंदाज में बीवी रोती है किस अंदाज में बीवी तड़पती है अज़ादारों जब बच्चों का हाथ पकड़ के बाहर जाती है ना एक हाथ तो टूटा हुआ है टूटे हुए हाथ को ही टूटी हुई पसलियों पर रखती है अब एक हाथ में हसन एक हाथ पकड़े हुए अगर हसन की हुसैन गिर जाए कहिए बेटा बहुत डरता है अम्मा चुप नहीं करती मैं हुसैन को ऐसे आलम में रोजाना आती है मक्किया में बैठ के रोती है अल्लाह ने मजलूम में करबला ये रिवायत बड़ी सख्त रिवायत है छठे इमाम से मंसूब है इमाम की रिवायत है अल्लाह इमाम कहते हैं हमारी जगह को हमें इमाम ज़माना का सच्चा आशिक बना दे। मेरे अल्लाह हम
गुनहगार हैं, अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं। पाक बीवी सैयदा के सब्ते में हमारे सारे गुनाहों को बख्श दे। अब जितनी जिंदगी बाकी है उसे हम पाको पाकीज़ा गुजारे, नूरानी गुजारे, अहले बैत के नक्शे कदम पे गुजारे, नबी फातिमी किरदार पे गुजारे, कुरानी हमें बना दे, इमाम ज़मानी हमें बना दे, बानी मंजिल के रिज़्क़ और गुरबान में तरक्की अता फरमा, उनकी नस्लों में इसी तरह शहजादी का बिलखुसूस पुरसा देना नसीब फरमा। ऐ मेरे परवरदिगारा हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला पाक हम सबको बार-बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बीवी की माँ का वास्ता खुदाया, जो बच्चे बेरोज़गार हैं बेरोज़गार से लगा दे। खुदाया शहजादी के पोते का वास्ता जिस घरों में झूले गिरा है खुदाया औलाद का फरमा दे खुदाया। शहजादी की बेटी का वास्ता जो बड़ी मुसीबतों में करबला से कूफा से शाम दीन की मुहाफ़िज़ा बन के शरीयतुल हुसैन बन के कफ़ीले सज्जाद बाखर बन के गई है। हमको भी इमाम ज़माना की तमीज़ सच्ची बना, नुसरत इमाम ज़माना के लायक हमें बना, लश्कर मेहदी में जगह हमें नसीब फरमा। हमारे अंदर से मैं निकल जाए खुदाया, तकब्बुर मिट जाए हमारा, इनके सारी बेहतरीन अखलाक पे हमें पाया जाए। हमारा वजूद बाबरकत बना दे, हमारे वजूद से लोगों को नुकसान ना पहुँचे। दुश्मनों को जो हमारे साथ बुरा कर रहे उनके साथ अच्छा करने के तौफीक बनाए। साबिरीन में हमारा शुमार फरमा, आबिदीन में हमारा शुमार फरमा, मुत्तकीन में हमारा शुमार फरमा, मुतज़रीन में हमारा शुमार फरमा। अजीज़म मैं दस्त बस्ता हाथ जोड़ के आप तमाम की दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। कल परसों 2 दिन जरूर तशरीफ लाए और इमाम ज़माना की खुशनुदी का सबब बने। मातमी